नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी केवल आपण मानक पाई कारण 2026 वर्षर एही तीनोटी मास आपणक पाई आशीर्वाद होई पारे किंबा अभिशाप मध्य होई पारे। एही एप्रिल मे जून 3 मास आपणक जीवनर मुख्य 3 मास हेबा पाई जाउछि। दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हेबा पाई जाउछंती, जहाँफल गुरुंकर गोचर यही 3 मास को बहुत अधिक प्रभावित करिब। आपणकर शनिंकर प्रभाव जो सब समस्या चलीथिला ताहा दूर हेब, कारण गुरु जेहेतु शुभ ग्रह शुभ कार्यर देवता बा कारक ग्रह अटंती आपण को आशा ठारू अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। जदि भी आपणक जातकरे जन्मकुंडली रे गुरु उच्च थिबे तेबे आपण हेउछंदी सबुठारू भाग्यवान। जहाँ आपण आशा करू नथिले स्वप्न रे भाबी नथिले पूरण हेबो बोली ताहा मध्य आपणकर पूरण हेबो। जदि भी आपणक कुंडली रे गुरुकर स्थिति मध्यम रहिथिबो तेबे मध्य आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। किंतु जदि आपणक कुंडली रे गुरु पीड़ित अछंती मृत अछंती नीच अछंती बा वृद्धावस्था रे अछंती तेबे एतेटा शुभ फल आपणको प्रदान न करि पारंती। किंतु गुरुंकर जदि किछिटा प्रतिकार करिवे किछिटा उपाय करिवे तेबे आपणको निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करिवे। कारण देखंतु आगामी 1 वर्ष पर्यंत गुरु एही उच्च स्थिति रे विराजमान करिवे। जो कारणरू आपणकर जहाँ अभिलाष रही मनस्कामना रही मनवांछा रही एही समय मध्य पूरण करने जदि चेष्टा करती तेबे निश्चित भाव में पूरण होइजिबो। तेबे सबु परे आसंतु जानिबा ओडिया नूतन पांजी कौन कहूछि। आपणकर आगामी 3 मास केमिति रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क विवाह वैवाहिक जीवन संतान चाकिरी व्यवसाय केमिति रहिबो एवं कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। सेतिपई आपण आम सहित शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे कुंडली विश्लेषण कराई पारिबे किंबा आपणकर चाकिरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक कर्कट राशि रे एही एप्रिल मे जून 3 मास केमिति रहिबो। देखंतु एही 2026 वर्ष रे ज्येष्ठ मास 2 थर पड़ुची माने एक मळ मास हेबा पाई जाउची एवं जेउ मासटी रे आपनको किछिटा शुभ कार्य करिबा बारणीय रहिताए। तेणु करी केउ कार्य करिबा केउ कार्य न करिवे एही वीडियो माध्यम रे आपनको जणाइबी। तेबे सबु परे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी एही 3 मास मध्य रे केमिति रहिबो। देखंतु आपणकर रसाधिपति हेउचंदी चंद्रमा जे 2.5 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करंती। किंतु आपणकर भाग्याधिपति देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव रे थिबारु आपणक स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुचंती। मेडिकल रे अर्थ खर्च हेउची आपणक पई हेउ किबा आपणक प्रियजनक पई हेउ आपणक बारंबार हॉस्पिटल को दौड़िबा को पड़ुची। आपणकर इम्यूनिटी पावर कम रहुची पेट रे समस्या रहुची गैस डाइजेशन भली समस्या देखुचंती। किंतु जून मास 2 तारिख रे गुरु आपणक राशि को गोचर करिवे माने आपणक राशि रे उच्च स्थिति रे रहिबे जो कारण आपणक रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो। आपणकर जो पुराना स्वास्थ्य समस्या पीड़ा देउची जंत्रणा देउची सेथुरु आपण बाहर को बाहरिबे। आ सहित आपणक मानसिक दुश्चिंता दूर हेबा कारणरू आपणकर बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल जो उच्च नीच रहुथिला सेही सब क्षेत्र में शुभ परिवर्तन देखिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ବା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚର୍ବି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଦରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବକୁ ଯିବେ, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଋଣ କରଜ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜର କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏତେଟା ସମୟ ଖରାପ ରହିନି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି, କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳବାନ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 11 ମେ'ରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ନିଜ ରାଶିକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି 11 ମେ' ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ତାଙ୍କ ବିବାହ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କଲେଜ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିବାହରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିପାରେ। ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବକୁ 11 ମେ'ରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଲାଭର ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି,
तेबे 11 मे परठारु आपणक व्यवसाय आपण धीरे धीरे उन्नति देखा अनुभव करेंगे। विशेष भाव में 19 एप्रिल परठारु यही प्रभाव आपणक जीवन में देखा ता सहित जदि आप नूतन भाव में किसी कार्य आरंभ करने चाहते तेबे 11 मे परठारु अति उत्तम समय आपणक आपण नूतन व्यवसाय हेउ चाकरी रे परिवर्तन हेउ किंबा आपणक करियर संबंधित जेकोसी बड़ निष्पत्ति नेबे आपणक पई शुभदायक रहिबो। तेबे जदि आपण किसी विदेश जावाक चाहूले घर ठार दूर रही कार्य करने चाहूले तेबे आपण को जून मास 2 तारिख मध्य शुभ खबर प्राप्ति हेबो। समस्या गुड़िक दूर होइजिबो आपण क्यारियर आपण ग्रोथ देखिबे। सबु परे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करने आपण प्रतिदिन महादेवंकर पूजार्चना करंतु। अति खराब समय थे रुद्राभिषेक करंतु एवं चेष्टा करंतु चंद्रमांकर बीज मंत्र संध्या समय पाठ करने गुरुंकर बीज मंत्र पाठ करने सहित गोमाता को प्रतिदिन रुटी किंबा गुड़ मिसाई रुटी आपण बुधवार दिन खाइबा दिंतु आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर कर्कट राशि होता है वीडियोटी किभली लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।